Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi kita pada acara Assalamualaikum Nusantara. Perkenalkan, Al-Faqir Muhammad Anis Lamakanja. Al-Faqir akan membawakan sebuah tema Mahabbatur Rasul atau kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, Qul, khitab Allah, perkataan Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Bagaimana cara kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakni dengan mengikuti daripada ajaran syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan daripada mencintai makhluk siapapun yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai diriku, kata baginda Nabi Muhammad, melebihi kecintaannya daripada waladihi, daripada kecintaan kepada anaknya dan kecintaan kepada orang tuanya serta kecintaan kepada manusia seluruhnya. Kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peperangan Badar, di mana umat Islam seluruhnya berjumlah 305 orang turun ke medan perang untuk membela agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama memperjuangkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika peperangan Badar tersebut, jumlah umat Islam sebanyak 305 orang melawan orang-orang musyrik. Umat Islam turun
mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya untuk membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, bertanya kepada Miqdad, bagaimana pendapat mereka? Karena kita sudah dihadapkan dengan pasukan Quraisy kala itu. Maka Miqdad menjawab, "Ya Rasulullah, famdi lima aradta." Ya Rasulullah, berjalanlah kemanapun yang engkau mau, bawalah kami. Wallahi, kata Miqdad, demi Allah, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Idhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma muqatilun. Kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, sedangkan kami di sini akan duduk, tidak mau ikut bersamamu. Ya Rasulullah, kami akan berkata kepadamu ya Rasulullah, idhhab anta wa rabbuka faqatilah wa nahnu ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan kami akan senantiasa mengikutimu di dalam peperangan ini. Kami akan bela engkau ya Rasulullah. Kami akan perjuangkan jiwa raga kami untuk membelamu wahai Rasulullah. Demikianlah cinta para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad melebihi daripada jiwa mereka, melebihi daripada anak keturunan mereka, harta mereka, melebihi dari segala-galanya. Bahkan ada satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Zaid. Pada hari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di kebun beliau. Beliau tidak mengetahui atas wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh anak beliau dan anak beliau mengabarkan kepada beliau atas kematian daripada anaknya, kematian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, Allahumma adhhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada." Ya Allah, hilangkanlah pandangan mataku, cabutlah penglihatanku ya Allah, agar aku tidak melihat seseorang pun setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah angkat penglihatan matanya sehingga beliau buta saat itu juga, karena beliau tidak ingin melihat orang lain setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah puncak kecintaan kepada Allah, yakni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pada zaman ini kita melalaikan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih memilih ajaran orang-orang kafir, kita lebih memilih ajaran kaum-kaum munafik, dan kita mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kita, dengan kecintaan kepada beliau, karena kecintaan yang hakiki adalah kamalul ittiba, sempurnanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para aslafun salih yang mana mereka
telah berada di puncak kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mengikuti kecintaan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi, mengikuti pendidikan Nabi di rumah-rumah mereka, bagaimana tarbiyah Nabi kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Mereka terapkan kepada anak-anak mereka, sehingga mereka para aslafun salih sukses di dalam mendidik anak-anak dan keluarga mereka. Tapi kita lihat di zaman ini, banyak di antara umat Islam yang mengabaikan ajaran sunnah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tidak heran kita dapati pada saat ini, di zaman ini, umat Islam sudah jauh dari nilai-nilai, norma-norma ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soyogianya kita banyak membaca daripada sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat jarang kita temui di rumah-rumah kita. Ajaran yang diajarkan Nabi sudah jarang kita temui di madrasah-madrasah, sudah jarang kita temui di kalangan masyarakat, kalangan kepemerintahan, sudah jauh daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat para aslafun salih, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang para ulama, orang-orang yang lurus di dalam mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menuju kepada kecintaan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara beliau adalah Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Banyak kisah-kisah beliau yang membahas tentang kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang salafun salih, seorang wali Allah, seorang yang tinggi kedudukannya di mata Allah. Beliau tidak berbuat, tidak melaksanakan sesuatu melainkan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berada di puncak kamalul ittiba, di puncak kesempurnaan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga gerak-geriknya selalu diperhatikan, selalu diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau sangat dicintai dan dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, di dalam kitab tersebut diceritakan tentang kisah daripada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ketika beliau berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Beliau berziarah bersama ribuan orang pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Ketika berada di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengucapkan sebuah syair yang begitu indah. Beliau katakan, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati fahadhihi dullatul ashba'i qad hadarat famdud yaminuka kay tuhdha biha syufti. Ya Rasulullah, fi halatil bu'di, di tempat kejauhan ku utus ruhku ya Rasulullah, tuqabbilul arda anni wa hiya naibati, untuk mencium tanah yang ada jasadmu di dalamnya ya Rasulullah, dan ruhku sebagai penggantiku ya Rasulullah. Fahadhihi dullatul ashba qad hadarat, ini adalah waktu yang luang ya Rasulullah, aku telah hadir di sisimu ya Rasulullah. Famdud yaminuka kay tuhdha biha syufti, ya Rasulullah, ulurkanlah tangan kananmu ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu yang mulia agar tangan mulia itu bersentuhan dengan bibir yang hina ini.
hingga keluar tangan yang mulia itu dari magam baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, mencium tangan tersebut. Ini adalah karamah, suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka yang telah kamalul ittiba, telah sempurna di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW berkat kecintaan yang ada di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah tentang kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dipaparkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kita jadikan diri kita untuk selalu senantiasa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW di dalam gerak kita, di dalam diam kita, di dalam pengamalan kita, di dalam muamalah kita, di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan semuanya, kita niatkan di dalam hati kita, kita mengerjakan sesuatu semata-mata untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, yang taat kepada Nabi Muhammad, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang telah Rasulullah perintahkan, ikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan. Niscaya kita sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Seyogyanya kita kembangkan diri kita di dalam melestarikan sunnah baginda Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sekali-sekali kita mengikuti ajaran selain ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya seorang sahabah, seorang wanita, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga suatu ketika pada peperangan Uhud diceritakan qutila abuha wa akhuha wa zawjuha. Terbunuh bapaknya, terbunuh suaminya dan saudaranya pada peperangan Uhud. Maka dia mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Wanita ini bertanya kepada sahabat Nabi Muhammad, "Aina Rasulullah?" Mana Rasulullah? Maka sahabat berkata, "Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja." Maka wanita ini berkata, "Perlihatkan aku di mana Rasulullah." Maka dia dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ay saghira." Ya Rasulullah, setiap musibah setelahmu adalah kecil. Tidak ada gunanya ya Rasulullah. Tidak sakit hatiku meninggalnya abahku, meninggalnya saudaraku, meninggalnya istriku ya Rasulullah, asalkan engkau dalam keadaan baik. Inilah mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi Muhammad yang tertanam di dalam hati mereka. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Mari kita tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad
kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada istri, anak-anak kita. Kita tanamkan kepada mereka ajaran baginda Nabi Muhammad. Perintahkan kepada mereka apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah diajarkan daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan senantiasa selalu mentaati apa yang diajarkan Allah dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma daripada Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.